Bullis oh. 200 lang, 220. Patungkuan. Yung pampalaman natin sa Bullis oh. Ayan. Ayan, pampalaman. Ato, saan kamatis? Ayan. Kamatis oh. Ayan, pampalaman natin sa Bullis oh. Pulutan to. Pulutan. Ayan oh. Bang, pulutan. Ayan, tagahiwa natin oh. Pulutan to eh. Maraming pulutan namin yun. Yalo dito? Oo, yalo mo. Yan, kamayan mo na. Yan nga malasa eh. Oo, malasa yung kamayan. Nagugas ka ba? Malinis yan, pinapulit pa eh. Naman. Ayan yung palaman namin sa Bullis. Ay, sa inihaw naman. 200 lang yan. Oh, mura na yan. Ang laki. Ayan o. Ayan ang Bullis namin o. Ayan. Ayan na expert na taga Bullis namin o. O. Shoutout ka, Tor. Nakikita ka sa Bicol. Ayan o. Expert yan sa pagbubulis na. Ayan. Dito tayo. Ayan. Pakita natin sa mga followers natin, viewers natin dyan. Ayan. Ayan. Dito muna. Pupulisin muna. Ayun. Finish. Tapos papalamanan. Ayan. 200 hanggang 220. Ayan na lang palaman ha.